Ayaw kalisangi ang mga butang sa dili madugay, imo na pagantuson. Ang tawa ko pag ninyo, hapit na ibandod sa demonyo ngadto sa bilangguan o pagkasulayan sa pulo kadlaw. No? Apan buhata ang pagkamuno kanako bisan pa sa kamatayon kay hatagan ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. No? So sa kanindot sa bersikulo mga igsunan nga ingon dia dili ta malisang, no? Usahay igsuon naatay watay bugas lisang ta. No? No? Ano na problema igsoon? Watay kabayad nga nahi maningil ato lisang ta igsoon. No? So mao na nga mga gagmay mga butang nga maabot sa kong kinabuhi usahay dili makaturunganon sa tuong bersikulo nga ginadala, no? Kay ana tong bersikulo usahay nga ginadala perting una pero ang kadala perting huyanga, no? Kay gamay ra pagsulay igsoon, no? Sama na sa adlaw ipapahulay, no? Nga magbiyahe ka sa day pahulay gutom kay ka bugos ng kagkaon des kalendarya kay perting gutoma, no? Ya, ingon dia ayaw kalisangin mga butang sa di madugay imong pagantuson. Naapag-iigsoon mas lala ni ana. Nga naman, kay ang demonyo magdala ni mga atos bilangguan. Sulayan pag kayo makaigsunan. Unya usahay igsuon, ingon diha pagasulayan ka sa pulo ka adlaw. Usahay diri igsuon pitor garit ni usahay di pataka sarang, no? Nga pitor ni ka adlaw nga igsunan. Nga simbolo ka ni igsuon nga ako ilakbit nga kini atong gibuhat simbolo ni sa tuang sinugdanan sa atong pagkatao nga mahumag ni nga atong kapistahan new beginning at bag-o na atong pagkatao, no? Di na ta mo balik og kaon sa mga butang nga gidili sa Elohim. Mao mo nga nitumong ani mga igsunan, no? Kay kung mahumag ni ani balik na ilog soft drinks kaon tag tinapay tag ginhawa mga igsunan kaon tas mga butang nga makadaot sa tong lawas. No, nagsalig mo ta, daghang mga unleavened bread maubos ng inabuhi. Kapag nabuhutan na, makabot pa ka. No, kaya gano'n atong kinabaigson, wag ni siguro. No? Kaya, mabot na ingon na nga buhata, pag amunong ka na ako, bisan pas kamatay. Mabot ang panahon ng igsunan nga usahay, magpasigar po ito sa magalingon, kaya gano'n, likon daw kayo ta. Pero mabot ang panahon nga imong asawa, imong anak, anaon nagkutsilyos liog mag-igsunan, nga ingnon ka, kaong kagbaboy dili. Dili ka panghambog nga ng panahon na mag-igsunan. Imong anak igsuon nga imong gikugos nga imong pinangga hinalukan igsuon sa imong laway buntag sayo. Anaog kutsilyo igsuon gulgulon pakanon kag baboy, no? So mga pagsulay igsuon nga wala to panganduya. Ngano man kay nasayo ta igsuon sa ato mismo nga galingon nga doon natay pagkatawhanon nga kaluyahon. Mo na nga sa samtang naapatay kagawasan sa pagdaig sa Elohim, no? Buhata mga igsunan, no? Dili na to ibaylo ang mabutang sa kalibutan, labi na ang atong tiyan, no? Kay usahay ang atong tiyan may makahatatog babag sa pangalagad. Kay bisag Shabbat mga igsunan, maningkamot kita igsuon nga mas unahon pa atong kaon kasi pagmaminaw sa mensahe. Unya usay lig adto tos mensahe igsuon, gidukha na tahanon puno na atong tiyan, no? So atong batayan mga igsunan nga sa atong pagpangalagad sa Elohim. Ha? Sa ato papangalagad, imo lang pasiyan buhata ang pagkamunungon kanako bisan pa sa matayo. Lao kay igsoon nay gitawag nato gitawag understanding, no? Natay understanding, pero naa pay usang term na igsoon mas laong pagyud unsa man kanang gitawag inner standing. No? Usa man ang inner standing. Ang atong understanding son makita na to nga sa atong pagbasa, sa atong pagtanaw, sa atong experience, masabtan na to. Apa ang gitawag inner standing, mga butang nga ang ruwak mismo may nagiya nimo gikan sa kasudlan sa kasing-kasing aron masabtan nimo ang litunganay nga gipasabot sa kasulatan alang sa matag usa ka nato. Kanang masabtan igsoon nga bisan pa dis kamatayon. Simple kay basahon apan imong pamalandungan igsoon nga kamatayon ang gisgutan ana. Hadlok mga mapas mo. Hadlok ta di katulog. Kay mo kuno na magluya ta, no? O na to batay mga igsuon nga ang pagkaminadlok ko na to wala ginagi-program sa Elohim sa tuwa. No, wala ginagi-program. Ning gawas na ang pagkaminadlok ko tungod sa atong pagpakasala. Ang taong nga dunay sala kanunay manago. Manago magina. Panahon sa garden sa ite, ano na nago siya sa iba. Kay nakasala sa igsuon.
Mao na usahay kita manago ta sa tubangan sa Elohim naman. Adto na tay gitawag ahos-ahos sa kinabuhi. Kung sa lain nga term, darling sing. Kita ko taguan, gitibig-tibigan og imahal nga pagpakasala. Nga diyan igsoon dili makita sing mising katawo, apa naa sing kasing-kasing. Mao na makaigsoon nga atong iampo sa Elohim. Nga ingon na patay na kamo sa pagpakasala. No? So atong ibutang sa atong kagalingon nga kita kung maghisgot tag pagpakasala, wala na ta ana. Wala na ta diha patay na ta hagwer tang gilubong. Pero pag hisgot igsoon og kaluwasan, diha na ta nabuhi. Ngano man pinaagi ni Yeshua, namatay siya magigsuunan, tungod igsoon sa atong sala, manay simbolo nga kita, patay na diha sa sala. Kung aplikar to si Yeshua sa kinabuhi, nga mukaon ta sa pan, simbolo sa iyang lawas, o mainom ta sa bino, simbolo sa iyang dugo, dili na ta pag-auhon hangtod sa kanturan. Iyo sa igsoon, makita na kung makaigsoon na to, lugos mo kit-kit sa pan, lugos mo inom sa bino. No? Wala sila kasabot igsoon sa unsay ngano ginabuhat na tuna. No? Panahon igsoon sa Passover, lugos mo kaon sa paliya. Wala ba ta kasabot pagkaigsuunan nga gusto sa Elohim. Nga matag tama nato kung unsa gyud ang nitong nganay sa butang nga atong gi obserbaran karon, no? Usay, dito mag-inarte sa bino, laay kay lami. Pero soft drinks lami kayo, no? So mao na magkaigsuunan atong bantayan. Nga ang pag-inom sa bino magkaigsuunan simbolo na sa dugo ni Yeshua. Unya usay igsoon, di patake kanang laing gisutunlan, no? Pero imo pa malandungan igsuon. Kana lang butanga di kayo mo kayang buhaton sa tubangan sa Elohim. Pagkaon lang sa dahon sa paliya di kayo mo kayang buhaton, no? Mo na magkaigsuunan nga di ta magluya-luya, no? Paningkamot ta nga ingon pa ni San Pablo nga kung mamatay man ko mabuhi ko iya ko sa Elohim, no? Nga ingon diha kung mukaon mo, muinom mo, whatever you do it with masaman paghimaya sa Elohim. No? So, sa pagkakaon na to, kinahanglan ang Elohim mahimaya. No? Sa pag-inom na to, kinahanglan ang Elohim mahimaya. Pag-inom na mag-soft drinks, mahimaya ng Elohim. Wala ka magkaigsuunan. No? Wala. Oya, bisan unsang buhaton nimo, buhata kini aros paghimaya sa Elohim. Kanang manghugas ka imong tarong paghugas, nahimaya ang Elohim. Wala igsoon. Gagmay kay mga butang apan nagsimbolo sa imong pagkatao. No? Igsoon sa imong pagkatao, damak ay kay igsoon dili ka manglimpyo sa imong kagalingon. Nagpaila na sa imong pagkatao. Unya si Yeshua igsoon ginabatasan ang limpyo sa kagalingon. Ano man? Asa ba kita limpyo nga hugaw sa gawas? No? So ang atong gawas nga espiritu igsoon sa atong kinabuhi, mo ni nagsimbolo sa sulod sa atong pagkatao, no? Mo na ingon niya nga tudilo anta ang tudo the testimony, no? Kung naituras tong kasing-kasing, makita sa mga tao ang atong binuhatan. Mo na ginigson ngadto sa suguan og sa paghimatuod kun dili sila musulti sumala ni mapulunga sa pagkatinuod walay kabutagon anak nila. Ang tao igsoon nga nagbaton sa Torah apa di makita sa iyang binuhatan sa gawas niya nga binuhatan walay kabutagon way kahayag magigsunan ngit-ngit pas alkitran. O nang atong mabatunan nga sa atong kinabuhi kinahanglan matag gabi, matag buntag, atong pasidunggan ang Elohim. Unya, magpasidong sa Elohim ang atong kagalingon. Ang ngayon bang ihalat siya tubangan? Walay buling, walay hugaw, kay pinadayag 21:8, walay mga damak nga pasudlon sa girian ni Abayawe. No? Di na magdinamak. No? O sa igsoon, magdinamak man ta. Ano ba igsoon atong pagkadamak? Madala na to sa atong pagkatao. Unya, sa tubangan ni Abayawe, bawal ang dinamak lang, maglimpyo tas ng galingon. Para lang, panalitan ng balay bitaw. Ang balay igsoon, ihilan mo ang balay nga limpyada o limpyado. Di ba? Ano, adto ni igsoon ang tugaran limpyo. O sa may pinakauna yun, imong tanawon kung ang balay limpyo. Ang ilang CR. Pag sulod mo sa ilang CR, limpyo gay na, anong nagpuyo diya? Limpyado ng limpyada. Pero pag sulod na nimo sa CR, hugaw kayo. Pag sulod mo sa kusina, natapunog ang hugasan, kanang balaya ang mga tao diha, masaman. Tapulan o damak. Magkuyog na igsoon. Walay tapulan, walay damak, nga pasudlon na to sa garian. Magkugi. Ang mga katawan na bayawi, kugihan. Dili na mapasubo, na sila'y gitawag og utok ba? Ingon sa mga bata pa, mindset. Nga matanaw ni mo nga dunay usa ka butang angay nung buhaton, hugaw imo impyuhan. No?
Dili na kay igsoon kay ano man kung naang ruwak si muha do na kay gugma sa magbuhat sa tanang butang. Kung makita nimo nga makaayo ning butanga, buhata. Kay imo nang una nga buhaton mo ning butanga nga maayo, apan wa mo buhat sa man. Nakasala ka mag-igsoon. Ang tao nga naguna-una og maayo, apan wala makita sa iyang buhat, nakasala siya. Tan-aw nimo nga naihugasan, angay mo hugasan, ani mo hugasan, nakasala ka mag-igsoon. Kaya una kag maayo. Mao na nga atong ipakita sa Elohim, sa tubangan sa Elohim. Ayan na ipakita sa mga tao. Kaya nga ayaw mo yung tao, di mo na mahimo kang himpit diya. Ingon diya, magmahimpit ka mo sa akong atubangan. Wala magsulti ang kasulatan, magmahimpit ka mo sa tubangan sa mga tao. Sa tubangan ang giapayawi. Makita ang imong tinuod nga pagkatao kay sunan, manang timaan sa libadura nga dili ta mahimong plastic sa tubangan sa Elohim. No? So ang atong preskuloison, buhata ang pagkamunong kanako bisan pas kamatayon. Kay hatagan ko sa purong-purong sa kinabuhi. Pinadayag 12 Gs, pinadayag 12 city ang magpadaugod hatagan ko. Masaman? Purong-purong. No? Nga sinulatan bagong gamay batong puti nga sinulatan sa bagong ngalan nga walay bisan kinsa nga makabasa ni ini gawas na nagdawat ni ini. Nakabadawat mo igsoon? Nakadawat mo wala? Ha? Kung wala mo kadawat, wala mo kadaog. No? So usa mo na ibang ngalan. Oh, nana sa tong pintas. Makabasa mo dire? Makabasa. Ang makabasa ang nagdawat ni ini. Pero sa nagagawa si ana ni mo dili sila makabasa. Mao na bagong ngalan nato. Kaya ang karaan to ngalan nga patan na man. No? Mao na bago para sa tuwa. Mao na makaigsunan, may buntag o daghang salamat.